Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mo'min musulmonlar, qandaysizlar, amansizlarmi? Yetib ko'rishlar. Tak, tug'anlar, bugun 9-yanvar 2022-yil. Bugun muhadnoy. Bugun muhadnoy kuni es olib, bugun do'stlar bilan под Moskvada bir тоже bizning zemlyak, bizning ayıldaş Bratlar var, oşalardan koy alıp, soyup, şorpa kılıp jep, pişirip jep. Bugün es alaylı dep çeştik. Anda emese tuğanlar bugün kantıp mayalmaştırganımdı, kantıp koy jegeniz dep oldu sizlerge tartip ko'rsatayın dep çeştim. Anda emese videonun akırda çen көрүңүздөр. Лайктан басып, подписка болбогондор подписка болуп дегендей. Анда эмесе поехали. Şontir bazır mıneke mayttın koyağın keldi gede deşkin. Koylar bar eken. Koy, echki. Kilogramaga 220 somdan eken mayerdes. Pulu. Живой beski 220'dan. Ha 230'dan mı? Ha 230 eken geçiresin yer. Adaşık etipin 10 somga. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم جوانحنا لكم سرر ومن دمنا نغذيكم عصافير من الخلد تغرد بين أهليكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا. Dostan, sen bıçakla esnetmedin de kuvvetle de bıçak tutuyor. Gün avar olup kanser olacağımda hazırga bezilip ötmesi koyupsun der. وعم النور ناديكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم فيا أهل ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم فيا أهل ويا مرحى حللتم بين أهليكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم بكأس الحب مترعة وصافي الود نسقيكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم قلوب الناس أجناد كما قد قال هاديكم فإن ألفت فقد عرفت شمائل قد بدت فيكم أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهدي لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال
أخبر الأيام أنها في وصال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. كن كما غيث على الأفياء ماطر. Mana biraz darışı başlandı. Ana Aybek tezleşti olsun. Ne oldu Osman? Gözümü yürütkenlerden o da sa. Öçürülme giden Aybek. Ne balapamlar. Şöyle bir yönü alamam da ne? شغوف إلى ربه إذا ما ينادي منادي تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث Dostlar, уже барып қойды, сойып шорпаны таштап қойдық дейді. Пішіп қалды, тезірек кел дейді. Мен кішкене кеш қалып қалдым. Кішкене шашты қысқартып дегендей. Saat 2'ge 2 minuta kaldık. Жолдан нан алып алғын деді, 30 штук нан алдым. Нандарды, лепешкалардағы 30 рубльдан болып қалыптыр. Былтыр эле 25 рубльдан алдым. Биыл уже 30 рубль болып қалыптыр. Иншалла буйрса 11 минутада жетемін. Барып бер қой шорпа ішесіз деген. Ошо. Короче, mana жетіп келдім. Уже шорпа пішіптір. Қанша бала болдық? 10 бала. 10 бала. Göçtü tart, nördün göç tart. Kaklar göçten tartlar. Yok, kaptan açsam o boklarına gelir. Отырған жер сәл мұздақырақ екен, бирок машинада болады. Göçті hem салышты. О, машалла, машалла, раса болып тұрды амачы. Ол жақта пісат екен. YouTube'da minta болып қапты. Buyursun. Şef повар. Алейкум ассалам. Айбек минтада bitta qo'ya. Шорпо. Mana shu шорпоны qancha tutdik? Ha? 10 mintada. Досым. Екеуміз доспыз, білесің а? Білесің а? Тем более сен жарыңда отырамын, білесің а? Не қойды? Osman sen asır okudun mu, peşin okudun mu? Asır okudum. Asıram öttü ne güzel. Dostan, sekin rahsiye dostum. Oldu dostum. Şöyle cep taşladın be. Maşallah. Maşallah YouTube'da açalım. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم Soğuk böyle tutunca ama soğuk. Hayır, soğuk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Hayya aleyhisselam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. Вот, alhamdulillah, bugungi kunda ушинтип бүтті. Досторым менен жолуктук, койду сойдук. Койду союп, пиширип, шорпосун ичтик. Көшүнү жедик, калганын мынтип үйгө алып кеттибиз. Ушинтип, alhamdulillah, биздин достор жакшы. Ушинтип бир айда 1-2 жолу жолугушуп турабыз. Эми постоянно кой жебейбиз, бирок чайханага барып, плов заказ берип, жеп, тез-тез жолугушуп турабыз. А так биринчи жолу кой жешибиз жакшы экен. Койду пиширип, шорпосун тоюп ичип жедик, alhamdulillah. Дагы көш ашып калды, баардыгыбыз бөлүп үйгө алып кеттибиз мынтип. Мына мынтип пакетке салып берди. Бирден нан, почти баардыгыбызга бөлүп биздин коор, биздин коорубуз өтө сонун кылып пиширип берет, жумшак кылып. Аллах разы болсун аларга. Ошо силер дагы Москвада жүргөндөр, акалар, субханалла, мээде ДТП болуп туруп, кар жаап атат эшикте. Ошентип жолугушуп, анагыл Бургер Кинг, KFC, Макдональдсларга кирбей, кой союп, халал чайханаларга барып, аш жегениңер жакшы, чем анагыл KFC, фастфуд жегенден көрүп. Андай эмесе бүгүнкү күн дагы ушинтип бүттү. Эми эртең понедельник, эртеден иншалла эртең менен чыгып ишти баштайбыз. Мана январь ичемик иш андай деле жакшы болбосо керек. Бирок эми насибинче болот. Аллах Таала насип кылганын иштейбиз, насип кылбаганын илажы жок. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.